एक जंगल में कौवा और चिड़िया पति पत्नी बन के रहते थे। चिड़िया कौवे को बहुत पसंद करती थी। बहुत प्यार से रहे उस पति पत्नी को एक बेटी थी। चिड़िया बेटी को प्यार से देखभाल करके वो खुशी से जीते थे। पर एक दिन चिड़िया को चक्कर आके गिर जाती है। अरे, मेरी चिड़िया को क्या हुआ? कुछ पता नहीं चल रहा। अचानक से चक्कर आकर गिर गई। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे क्यों ये सजा दी स्वामी? पापा, माँ को क्या हुआ? क्यों ऐसे गिर गई पापा? दुखी मत होना बेटी, माँ को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर आएगा अभी। ऐसे कौवा उसकी बेटी से कहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर तोता आती है। चिड़िया की परीक्षा करती है। देखिए, ये चिड़िया मर गई, दिल के दौरे से मर गई। अब हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर, और एक बार देखिए, उसे कुछ नहीं हुआ करके बोलिए। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे डॉक्टर तोता कह के चली जाती है। कौवा उसकी बेटी को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। पत्नी चिड़िया के अंत्यक्रिया कार्यक्रम पूरा करता है। उस दिन रात को बेटी चिड़िया बिल्कुल नहीं सोती। पापा, माँ कब आएगी? कहाँ गई पापा? माँ बहुत जल्द आएगी बेटी। कोई काम से बहुत दूर गाँव को गई है। तब तक तुम्हें दुखी नहीं होना करके बोली। ठीक है ना बेटी? ठीक है पापा। मेरी प्यारी बेटी, आराम से सो जाओ। ऐसे कह के कौवा बेटी को सुलाता है। उस दिन ऐसे बीत जाता है। अगले दिन बेटी चिड़िया उसकी माँ को याद करके रोने लगती है। कौवा कितना समझाने पर भी नहीं सुनती। उसकी माँ को देखने की जिद करने लगी। उसके बाद कौवा वहाँ से चला जाता है। बहुत दूर जाने के बाद कौवे के रिश्तेदारों की बेटी कबूतर दिखाई देती है। कबूतर कौवे को देखकर, जीजा कैसे हो? तुम हमारे गांव को क्यों आए हो? तेरी पत्नी कैसी है जीजा? क्या बताऊं कबूतर, मेरी पत्नी मर गई। मेरी इकलौती बेटी को देखकर मैं जी रहा हूँ। ये बता, तेरा पति क्या कर रहा है? मेरा पति भी कुछ दिन पहले ही एक दुर्घटना में मर गया जीजा। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको देख के जी रही हूँ। कबूतर वो बात कहने पर कौवे को एक विचार आता है। तुरंत दिल की बात कौवा कबूतर से कह देता है। देखो कबूतर, मेरी अपनी इकलौती बेटी है। तुझे भी मर्द का सहारा नहीं है। तेरे बच्चों को भी पिता रहने से खुश होंगे ना? इसीलिए हम दोनों हमारे बच्चों के लिए शादी करेंगे, खुशी से जिएंगे। अगर तुझे पसंद है तो। मुझे भी वही विचार आया जीजा, पर लड़की हूँ ना, कह नहीं पाई। तो देरी क्यों? चलो हमारे घर चलते हैं। बच्चों के लेकर अभी चलो। ऐसे कौवा और कबूतर दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंचते हैं। बेटी चिड़िया उनको देख के खुश होती है। बेटी, आज से यही तेरी माँ है। ये दोनों तेरे भाई हैं। ठीक है पापा। बेटी चिड़िया कबूतर बच्चों से खेल के खुशी से रहने लगी। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं, पर कौवा उसकी बेटी से ही ज्यादा प्यार करता है सोचकर कबूतर बहुत दुखी होने लगती है। चिड़िया बेटी को अंत करने से उसके बच्चों को कौवा प्यार से देखेगा करके सोचती है। बेटी चिड़िया की हिंसा करना शुरू करती है। एक दिन चिड़िया को घोंसले के ऊपर से धकेल देती है। बेटी चिड़िया को चोट लगने पर भी पिता से नहीं कहती। बेटी चिड़िया को खाने को भी कुछ नहीं देती थी। इतने में एक दिन कबूतर बाहर जाती है। उस समय कबूतर के बच्चों को खाने वहाँ एक सांप आती है। तब बेटी चिड़िया कबूतर के बच्चों को उसके पंखों के ऊपर बिठाकर भाग जाती है। कबूतर के बच्चों को बचाती है। शाम को कबूतर वहाँ आकर पूरा विषय जानकर बहुत दुखी होने लगती है। बाप रे, ये कैसे हो गया? मुझे माफ करो बेटी, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, पर तुमने तो मेरे बच्चों को बहुत प्यार से देखी। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है बेटी। मुझे तुम माफ करोगी ना बेटी? माँ, वो मेरे भाई हैं, तुम मेरी माँ हो। तुम्हें संभाल के देखने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे बेटी चिड़िया कहने पर कबूतर गले लगाती है। उनको प्यार से देखकर कौवा बहुत खुश होता है। उसके बाद से वो पूरा परिवार खुशी से जीने लगता है। एक जंगले एक कृपण टुनी पाखी थाकतो। टुनी पाखी ओई जंगले सब्जी बिक्री करतो।
টুনি পাখির বাড়ির সামনেই কাক থাকতো। কাক প্রত্যেক দিন এসে টুনি পাখির কাছ থেকে সবজি কিনে নিয়ে যেত। একদিন, শোনো পাখি, সব কিছু মিলিয়ে আমাকে 400 গ্রাম সবজি দাও তো। আমার কাছে কিন্তু বেশি টাকা নেই আজকে, আমায় কিন্তু বেশি সবজি কেনার জন্য জোর করবে না। আরে কাক, তোমাকে দেখলে না আমার খুব দয়া হয়। আর কতদিন এইভাবে 400 গ্রাম করে সবজি কিনবে? শোনো, তোমাকে আমি একটা ভালো কাজ বলছি, যদি তুমি সেটা করো তাহলে তোমাকে 1 কিলো সবজি দেবো আমি। কি কাজ আছে? বেশি কিছু না, ওই যে পায়রা রয়েছে ওর বাড়িটা পরিষ্কার করে দিতে হবে। এই কাজ করলে তোমাকে 1 কিলো সবজি আমি দেব। ও ঠিক আছে, আমি এই কাজটা করব। তখন টুনি পাখি কাককে পায়রার বাড়িতে নিয়ে যায়। পায়রা কাককে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমি তোমাকে কখন ডেকেছি বলো তো, আর তুমি কখন আসছো? তাড়াতাড়ি বাড়িগুলো পরিষ্কার করে দাও তো, আমার বাড়িতে আত্মীয় স্বজনেরা আসবে, তাড়াতাড়ি করো। হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি করিয়ে দেব। কাক, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়িটা পরিষ্কার করে দাও। এই রকম বলে টুনি কাককে সেখান থেকে পাঠিয়ে দিল। তারপরে পায়রার সাথে টাকার বিষয়ে কথা বলতে লাগলো। ঘর বাড়ি পরিষ্কার করার জন্য কেউ 1000 টাকার কম নিচ্ছে না, বুঝেছো? আমি এই কাকটাকে খুব মুশকিলে এনেছি, অন্তত 800 টাকা দাও। ঠিক আছে, দাঁড়াও, দিচ্ছি। সব সময় কথা দিয়েই বাজিমাত করে দাও তুমি। তোমাকে দিয়ে কাজ করালে এত বেশি বেশি টাকা চাও যে আমার পকেটটাই খালি হয়ে গেছে। আরে এইভাবে কেন বলছো? আমি কি কাজ ভালো করে করি না? যেমন কাজ করি তেমনই তো টাকা চাইবো। এইভাবে বলাটা ঠিক হয়নি কিন্তু। ঠিক আছে, তোমার এই নাটকটা বন্ধ করো। এই রকম বলে পায়রা তখন টুনি পাখিকে টাকা দিল। সে যখন টাকাগুলো গুনছিল তখনই সেখানে কাক এলো। কাজ হয়ে গেছে, এবারে আমি যাই। ঠিক আছে, তুমি তাহলে আমার কাছ থেকে 1 কিলো সবজি নিয়ে যাও। এই রকম বলে কাককে নিজের সবজির দোকানে নিয়ে গিয়ে 1 কিলো মতো সবজি তাকে দিল। এই নাও 1 কিলো সবজি, এবারে খুশিতে যাও। আচ্ছা পাখি, তুমি যে এইভাবে খারাপ কাজ করছো, তোমার কষ্ট হয় না? কেন? আমি কি খারাপ করলাম? আমার পরিশ্রমের টাকা তুমি নিয়েছো, তাই না? আরে না না, আমি তো পায়রার কাছ থেকে টাকা পেতাম, তাই আমাকে দিল। তুমি এইসব বাজে কথায় কান দিও না, যা দিয়েছি নিয়ে চলে যাও। টুনি পাখির দেওয়া সবজিগুলো নিয়ে কাক বাড়ি ফিরে এলো। বাড়ি আসা মাত্রই তার মাথাটা যেন ঘুরতে লাগলো। সেই দিন রাতে তার শরীরটা ভালো না থাকার কারণে সে হাসপাতালে গেল। ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফিরল। মনে মনে খুব দুঃখ পাচ্ছিল সে। আমি কি ভুলটা করেছি? আমার বাচ্চারা জন্ম নেবে তার আগেই যেন আমার মৃত্যু আমাকে ডেকে নিচ্ছে। তাহলে আমার বাচ্চাদের খেয়াল কে রাখবে? আমি কি পাপ করেছি ভগবান? আমাকে এইভাবে শাস্তি কেন দিচ্ছ? এইভাবে যখন কাকটা কাঁদছিল তখনই সেখানে টুনি পাখি এলো। মিষ্টির বাক্স নিয়ে কাককে এসে মিষ্টি দিতে লাগলো। আমি মা হতে চলেছি, আমার বাড়িতে বাচ্চাদের এবারে হাসি কান্না শোনা যাবে, সেই জন্য মিষ্টি আনলাম। ভগবান শুধু তোমার ভালো করেনি, আমারও ভালো করেছে। এই রকম বলে টুনি পাখির নিয়ে আসা মিষ্টিটা কাক নিয়ে নিল। সেই দিন রাতে কাক অনেক চিন্তা করে যে টুনি পাখির ডিমের সাথে সে নিজের ডিমগুলো যদি মিশিয়ে দেয় তাহলে টুনি পাখি তার বাচ্চাদের অনেক ভালো করে খেয়াল রাখবে। এইভাবে সে টুনি পাখির ডিমের সাথে নিজের ডিমগুলোকেও মিশিয়ে দিল। কিছুদিন পরে টুনি পাখির সন্তানদের সাথে কাকের সন্তানগুলোও বেরিয়ে এলো। টুনি পাখি তার বাচ্চাদের দেখে অনেক খুশি হলো। দূর থেকে কাকও টুনি পাখির বাচ্চাদের সাথে নিজের সন্তানকে দেখে খুব খুশি হলো। এখন আমি মরে গেলেও আমার আফসোস হবে না, কারণ টুনি আমার বাচ্চাদেরকে নিজের বাচ্চা ভেবে তাদের অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে। এই বিষয়ে ভগবান কিন্তু আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। কাক এই রকম ভেবে বাড়ি চলে যায়। তারপরে নিজের বাচ্চাদের কথা মনে করে সে হঠাৎ করে মারা গেল। এই বিষয়টা জানার পরে টুনি তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে কাকের অন্তিম সংস্কারের বিধি পুরো করে।